TV so oba pasika matsa medwa kese ni mu na ensem na ekokoko no ano ayeden Jumedie Occasions Boutique and Wine Shop and the Soya Sine and my Debro Dracos Ventures and so as so my Sine I open electricals papa and your ho ye mame agrada na nsenya waba out or say was sacra ye to ye nia na wo say ye ehu mpanimfo bia omudi mu omokasa ewo ni ye bisa omo ye say asemba ye kasa ye kobisa abrewa enne maso mensa afre nana okonfo toke ono de eba social media sensem say na ye involve na ye say the wasa akapuma na wanwem Jumedie Occasions Boutique and Wine Shop and the Soya Sine ameni maboafo nkra to yimra na ye nana entwetwenko Ago. Amen. Me na be magide. Obapeska. Na onko na wote ha okasa kasa sa de. Pese madam fu bia man ni miska. Na sifie wie awaya bibia. Man to kwa mayo. Kaka crepe ke dan ni na she. Oh, and say one to yes papa. Enemre ma Dracos Ventures akwa brocha kofa cables papa abami e de wire fie no. Jaba China ne mani bi na to. E no na e bi obi Oh, Debbie. Where who lights na obehu wo me fie on. Fe. Me to wo ma fa fie brocha na buy. Me to wo ho. Okay. Ene se manya tie wie kwa hwan kwa na oba be hihya ama me. Se de be ya ade kwa ntimi ense ibi. Oh, omo professionals omo ye installations e wo ho no. Omo ba be ye estimate bibia be ye installment ama kama. Sa? Ai oh. Ene me wie conditions ni light ni ade kwa me hia no wo kra no. Light ni ade nyina me hia bi wo ho. Ah, na bia me ka se light ya obeto wo me fie. Me to wo ho. Oh bi ne wo. Ene se me wie. Ah, we need problem. Ene me kwa no sa. Na kwa Gideon. Na me bia maka asamacha wonje number wonye bibia wo na be de hu kwa. Fa number na mama na me nkwe na me pentem. Dracos Ventures omo Opera Square Accra. Omo numbers eye 0576468502. Managing director nenso number ankasa nie 02. Mesai so emamo akwaba biom. Nana me wa kwaba. Mejo so oba pasika ho fedua. Nana. Ama nsani bro. One. No side. Na bibia woko de. Nana. Mama free. Oh, kafra ye beba beja we ye fefe kama nana enne yeto yensa efre wa enye bone eye bone kra Penifo si krem ye krem no krem ye mame konfo agrada waba out sabosomosom eye mpasiasem bosomosom eye bone etese wapa ne ho wabedi nyankopon echi nana bosomosomo eye bone obapa sika medawa no ase ene 70 mfua obisa me Occasion TV so TV a eba enche so agentre hama edikanfo no create medawa no ase bebre na kakra me kan se bosomosomo nye bone because e hwe kan tete abre so ye nananom omode abosomo agi asantemane Ghana ma to wona se be na ye bone a enka ye ama metubi so ati ase na omde pre agi asantemasi ho ma obiri komfo be kom yi sika jokofi ama sebe ne otikra wi brewi so no enso na otie etime de tue ho ekasa e de ensasi e bo sebe so obiri komfo ankoma kompa anya di mpapa enke yeso ya meto amesom sa asom ne bi enti akomo nya bone na mami agrada sebe de bia na me ba out mbeka se sika gali bia ni ho there is no double money in this earth and this world sika gali ni ho pocket no dra bia ni ho send mom bia ni ho me na che se me seni ya ese sika gari no eni ho debi se mbeka ho asem ma obidi matam kura pen beka ho asem me no ofalumba interview bi me kai mane be ye me ho because ye adwuma na ye na de ato ye ho so no se ba se apubo na ye de bebo na ye de enye ye ho a enka bi anka sebe enye adwuma na ye de hyase ke hyase o baabi so ati ase na obi abetimi asesa ana obi abetimi asakra sebe obi wa bosonsum no oya awoso asakra obi so wo nyamsum na se oba na nanom sum a ye so wahwe ase sa na wi ase netie so ati ase se wo hwe kan tete abre so na ye nananom de sebe nananom som esom pa no a ene nne ya ye si Yesu abewu obeyi wi ase boni na de ko boni ni obi wo de compare tete ne na de na boni do so ese se boni wo ho pa yes because kan tete abre so sebe unkotwe obi bo de omfu obi yire sika da fom kura obeto obi twam
unyin sen chese nima bia na nanom mpa nyina ya ade asebe na yenye so ase ba ne yesi Yesu abe wiase boni nyina kɔ nanso saa brei na bɔne no so adɔso what you say agrada sesan wa sesan no enya me nwanwa so obesesa na yebeba ho na ususu se dienti na se bɔne adɔso bo wiase sa ne ama bɔne adɔso ne se on se nananom som ye som a se o som kan a enye konkonsanfo die on besi radio so na TV so ekeka aka no nya no o dabi nya no bi na America o som kan se bia obi okom tanokomfo obi okom sabi motia a bosom brafo ka ho so atiase abosom ne o mu different bibiri you bi o yedunsini you bi o ye malam to yusum penimfo na de ye onkrofo bi o mu ka no kore na send ma pocket no drive for na mo ba TV so ne de ye ka kom kan na o mu nka ho bi what you say na ne ama bone ya do so yesika ni bira sabi aba wiase a sabi kosikoko de ne som ne baaye no som no de baaye na ye yaje atum no sa som no ene ye de bokro no what you say sa som no ye de bokro no because ye wo asofofo bebiri wo no anya agrada anko ena wonyaw ye wo nkofo bebiri o mo ya zan akra sen agrada but o mo sem ne maaye ye wo asofofo bebiri wo no mo ya zan esen agrada a wo so ye konfo ase ne wa sesen so what you say because ye ni padua na pese kura sabi abrochefu aya no mo hwe sabi obi kura tim do bi nkrata ya adwuma a sika na abeto na accounts oni nkrata sika na beto asake oyi ni pa na de mano no on fa sika na mano enam se oni nkrata ko kan asemasi obi timi ju obi se sika se me ye nkrata ama onye na waji sika na wadi ye woni ma bebere wono ma nipa da sani eye bone ko kan wose awrade de sabi me hu me bone na me kasa kire no na se ya me pem kan bone awrade de bechame ena sebe adum ninti ena ma bone no adoso because na nan so nti mesom na na odi achaw ade achaw etoso miensa obekun what I say mimi tu sebe minti mi kofo obi yire se memani tua kan se mami sikato ahofeso no tui na wo kunu kan na me bese ne pempo a me wasem me de mensa kan ba bia yen kan me wasem but ne asofufu ne fa amamfo no yire wasore de fa maame ne ba what you say ye won nema bebere won ma tan enti sa ne ma no ya de a 77 preduasa na nanom we sa ze ne ye bo pa bia ne nya bo wa bia jollof ne yokogele no ne fried rice ne nya kan wa na wo se enti ne obehu ne nipa ta down 40 years 35 20 25 16 chese sa fo no nyina na ewu sa na mboni ni nti kan tete abreso na boni wo sa obeti to obi ewu a na ye obi e wonya 120 me na me papa maame me beto no wonya 130 ye fan be sie wiem na san na ko hye so ata se obeti to obi ewu na ye panimu na akura suro se obekọ se ha obi ewu obekọ nanso ne esi ya akura no kwa na ko pasa ni panani ase enti na bible na ba mama nse enema bebira asesan okokan na obi bedi watem da binya saa o se be ye nchiri nyame asem obi anu awi ase wo chiri fo asem pa na fakodo obi apɛ se be asem obetima kama ato ne kra so nyamso mpa no kra no ene sen e ka se obi asum nyame a nyamso ne pa ne se be mituwe sika wo mbotom sika ni so ati ase o sika papa bi ni bi oba me ho nana me ni sika ene ne me die kura ho de na kakra mo ne mama bi obehwe nyanka nkunafo ene se be wo mu ni bi mo brofo na obetimi wani aku mo ene nyamso mpa wo enye so kosi aso ndem mama ya ko ye praise Allah na oba na so obi ho kire na so utwom kwa eno no sebe nyamsom na osom no eye kwa I say enenchi mana for advantage of bible no eno mu didi bone because osikare ena me di kan say osom esom kan na nanon som kan no pa dia onti mi ni bone sa o mi moti ahweme 2 times eno kwa na nya bone bia otika omo se ma me mfa ba ena ye ko show mi wo fi dadam ye ko show baby ena obi ya mini wono kwa na me nse ne pempo da ena oba me nchen aya agura ena oyi me hwe ho won se ma easy say oba be be ma bo dan say be ma ebetimi e de oba bo so ho no enti me bae no nyame anim ni o hwe ma me beduru fie beduru ene de nyame anim ni e bro no ye nsuo hwe wa kasa hwe wo so ho no enti aya sa no metimi asa akoye bi na nam say bible no
bibia ni ho okoye bone na uyigu a eno anse uyigu okosere bone fache baako na sebe oso de achew na nyame unhu ni da oye de hu se bone na wudi ye no de achew esa bible so de achew enam si nyame no ye hu ni da bible no se de achew fine so ati ase e de na guarantee emma wo se bone na wudi ye no nyame de achew e de na guarantee the bible no guarantee say bible dey book ye de ama ye so wo ye bone akosere bone fache be che nto he book ni ma wo so bone we de ye de achew ene ne bone bebribe no so ati ase because they am kase say o man we mu ahụ senka ye en amamuo ahemfo in fact the politicians ahemfo eni obi adwuma obi timi bi adwuma de mo obi na say nipa no opese oyi ye adwuma wura say nipa no so kwa asori o okotua tight obi ka say opa adwuma mimpe obi mfa ma no ena ga say adwuma no nipa no de ahye mensa enti wa wo ba no oba me no mesom nananom me mfa wo no asori abekọ oyi adwuma no betima kwa asori na before say me wa ye adwuma no chise wo osu ekosua ene snap na aka se adwuma na me beye no makatua na medie me mokoro no wo afi o gina wasa aka se odwe no ade eche a me frɛ na ade eche me san frɛ no wo se okwa asori ntu onye se adwuma no o se okwa ehuna no o se okwa asori ntu se adwuma no onye wo no eti wi ase no bone no ni papa bone esen papa ba ode bone ne bekata papa so enti wa hwa unhu no odi bone no na the bible na kata so ati ase eti unyi ni se on na yes ade ne da because ye de ne yes nananom som na som kan ne de ubenya instant justice no what ase ubenya me be de be won se make akodi obi good se mefa e be de be won se obi se bia na top mesrew asasi bi de na kotua kama me na makwakoje na me de aye mimidin na mafa ensi da boso na me ne te company so aja say but minim sofo a ye nuan mo abrochi edi sika bre ne se won to asase oto asase ni wie ne sa odidi na ye pipese no na wasi asondansi so adne o ya sorry aye ne dia so no enti osika media men ka se nyamsom na nyew o se oni paduane asondan no so aja say aso baby awoko ne ye hia dan enti yade etre ema oni padua na do yonko se wo ho wati ase ene yenyam so mpa bagana fo okoka se obi ye konfo ase hey wo ye bonsam eso ado so kwa ne di nokre wati ase memi tuwe sebe menya 100% menka se metini kusi ba me be den be won ase me obeti se na top key yesi wako zan obi agin 100 million ni 50 million ni 30 million ni 20 million agedi ni 10 million agedi se oso be sika gele sika mo sika anwa edi amano ebi nsida na ebi su nsida se bi di mi hia we se obo ade se me obecha me bi aso so a ode fuma aboso so amansa aka bi enya po a me bo amanfo enti wiase ni obeguo no betwa ka hu ni se e wiase boni bia obedie bia na ho akatua beba enti manya ho se bia okoju obi sika ne ene wo didi peche ama nipa na kofi akwa kosu e di arewo akoda afiase e di arewo awu afiase asi so ama ho ato wasad ni show tirimba dwema a wo hweme nana eti na se akọ mama mbisa question wey asama basa omoso no is there a time betu ye yisika bag ma ama obisa jikodi motie bie no be sada motie bie na wo se be konfo na hotel so ono on the oman scam na ye nya na ay scam because motie wo yisika fine but onyi ne doso waya bia 1 million 2 million na wa chena agora ase na okọ ba se obeyi bondo se ne ya omuyi ni TV si na omuyi bo na omuboa anya na kure ayaza me na make konfo bia wo se osi onim sika yi oyi ama amanfo adi no one day me ba betena ho bi osika ho bi onyi na amanfo ni se nana no ma yo mo ka se bra ye be ma osika duro no sia na e kure sika duro ni bia na oba radio so be kasa nyina a wheel of scam na bia almost scamming the pa yes sikaduro ho ba scam mo ye sikaduro nipa do say na bank korafo na mo ye sikaduro no nipa do say na ba TV so be kasa because ye wadi bi ti say court ye wadi bi on a secret society
ade bi wa ye nipa eti mi ho bi obetena TV so o say woye Illuminati no so candles no dey sisi ho na omu twa no match atade bi akata omuti ni ade a ni nyina scam anya no kre sad ni yenye sunsun bi enu a obema light aton so da omo pesumu sunsun bi enu say o say frɛ no bra hwɛ me the light boy empany for that na sebe na me nyanko ba bia shrine ne wo no na omo ofi enti na me de omo gina ene mo ade na asi ene omo aya ne na asi sei me de bob shem sei a endi 30 minutes ana we na 30 minutes e kwan wa endi 10 minutes na bob na pai ta me say ayini na nye hold on nye na bia makoto fofo na me de abishem me di shem mi mpie nkom na asan pai eye me sa ana mga ya senti mi ya ade ne pai no mi nhunu se omo mpenti na ade ne pai efi o manfa light anye den anhye ho bi enti the light am use ye candle ba akopɛ na me de si we eno akwa hia eduru bi na enu adu so acha se sunsun bi enu enti obi ba TV so be gina TV so na obe so candles no gina so o frɛ spirit o frɛ hwan a spirit frɛ no wo ho ba ye mfra bra camera si so anya adwuma so ne say ye ya afahye na afahye na ye no bia occasion TV fo aba omu twa e bia ye wura opem so bonu me kan asema na bomu makoto na sebe oye afahye bi na oto ne nsa frɛ na konfo a ho ne the cameras bibiri ho ontimi ndoje but ye obusum wu okra no wo ba wo the camera say twa no wo twa no unko fie no ummo no ni so na yitum enti sunsun bia no a wo pese fa camera si ni so na obi ba o se ne bosum aba na odi buru na odi afa nanim na wa yese na camera si ni so na wo kasa ba ko bi kra de me hu no akom ne ba otumi fa call no se patro akoma kame ma me nkom nwie na me frɛ ba hwɛ ense mu no kwa omugu akonfo ani wase kwa omugu ye mpanimfo a sebe omu konkoden bo kwan ne to wa ne yeso abeduru yeso no omugu omani wase kwa akom bia ni wono mabeba se sebe na bosom no kra oba o de call kra na sebe boafo se oba na se oye call ba ko mi no obese phone mo si ba na oya obese no ayese bia me kan adwamanum ayade a asi madam fu bi fi France by oba no ye ya ade na sa otwa ya no otwa but obi ehu ana boso ne ka che ne say ade na oye ne wahu nti onyai onim say otimi de na ne camera no ehye ne buse na wadumani o ba na otwa oka je nse wase ne phone ampa phone na nyi besini okwa abuchire ode koma ayifo say na okofese nkoko twetwe ye bia ye kom ne ade ni nyina e freezy o mantimi jesu of akom de yesere bia occasion fo aba na magu nsan sere o mse ade na ayeye ye amana ko amansan tentan kese so enti o mada roma o monti ase enti ba bi ho no mba mo twa but nya ba bia sanity ana afede ya nra mame agrada so mame agrada se oye comfort mame agrada oye comfort mame agrada to me onye comfort mame na oye din mentan no me penasem pa so ati say oyoba na ni edin ade am de penasem oyoba na ni edin enti oba oni edin bia nso no to wasem but onye comfort mame comfort ne hwan comfort ne ebosum si ni so oba na bosum atie si so na o hyenkom se we na ebesi ba se eba se sebe yentena se yenwo adomam obi amara ne ade de obi abetimi ayi what you say enam ka say ye waduntifo bosum nsi omo so omo ten hama what you say ena ye wo obi a meka ne say oye malam no efa nsi obi obo anwem ene ade no bosum nsi ni so what you say but obi a wode nsuma ya bigu ho ya bosum bia nsi so no mefre o se bia wo ye dunsini but agrada so nye dunsini a ono no sebe oye obi yare a ohwe no ebi obi ehia sebe mo akwa budichire obi penkrata ne sa ne mana agrada nya obi bitime asa de ono ne de oye ansi sika gari ebi ana bosum no sa enu no mo ye bosum bia ne oye sa enam ka se omo nam sa trend ni so nyina scam
what I say obi onam sa trend ni so bia e scam or the scam ti se sofo a o se bra na beje sebe enku bi bra na beje oil bi bra na beje kosua bi kosua no e 20 million nipa baako na bia ni onya nipa 100 na the times 20 e sen yes ka ketwa ni nyina a way of scam because nyankopon na ye som no obi ani odina ni ehunu nyankopon da wasasi so eye gidie na ade som nyame bosom de duru wa bi otimi yi ni ho adi de kire wo se mfa se obeye obone a ebi otimi yi ni ho adi of flash it is sunsun no flash mienu ana oduru nchen so ye mfanama woni otimi yi ni ho adi e de kire duru wa bi otimi kasa ma wote what I say ba nyankopon ani person no se be obi ani wa kwose Yesu abonto am to nyankopon abonto am se ote we da eye gidie de kwosum nyankopon na gidie na wo no nyankopon timi aye obi sade aye den e de amawo so what I say but ye nuanom a se be omo so omo ya akonfo omo so omo ye malam ya se be omo ba TV so be yisika omo ba TV so be sebe nsenkyere ne bi no ne ade no mo na akura no nye ayo eno ne kan se paste and cut to say hwan omo di sisu say ya na se bi amfa ne say da ko meye sa ade no wa ha kire ye wa ade say o de be sia ne ye de atum ne ya bo ya freeze ai se ye twa movie no nti freeze wi a na ye yi afri ho ye yi fri ho no ma ne aka ya say a friend say bia yen san en start action the action na start the scan aguma wi nti say o TV na o TV na ni din before say ade na o de be kire ne de unhunu bibia na o say TV na ni abo yiraw na scan agum na o kan ba ga kire say o magina domu na onya sa ade ne mawa ontimi nye what I say ye wa di bi ho no ma metimi an re a kire e bia da ko me ba me so I say bosom na amakwan medi na duru betware na duru ti se o mai kura na saa de no metimi aye den metimi aye so I say da kuma ya matifo ana ahwefo ahwe dina saa na tie mame agrada sebe o so asakra ndi obitimi asakra na kwan of aso de sakra ye no e right to us of aso de sakra na obi a kwan obefa so obesakra de na bisa ho se ya nchi no a enko obesakra na e na tama o so obesakra no wadi kan to asori dan apa life asori de amawukunu way back 3-4 years ni etina o motive ni sentia konfo o fro on say konfo na to asori dan so I say but me ade ya me den say anim guase a na odi gu akonfo na se wa firi mu no e na ya me de what I say because na wo bibire ogu akonfo ni ma say sebe me na ne bu be se usua krono ba na wasua sebe akoto na wasua biribrimu ase adwuma na wo ye no nim se adwuma no krono na ba na se nka usua hu nyansa eni kwan so me ye bu obi na se say na wo so asakra no bibisa ne say bibisa mami agrada say we me ken occasion TV de ebeko ha manate saa tom na sebe mpiradu asa a Christopher Bible na Yesu nam na onam na okohunu se ke so osi sebe bipo bi so na dua bi so no okaje se krache si free esoro na bra fom na ofie nkwaje abafie na ofie na meda mebo ana okaje o mo se obi a wabo na po bia no fanisika e koyeden bo emprena wosisa me de epo bo ajobi esika mebo ho ama nipa no mprenso nti bisa se no so wasakra no wasakra okoto ajapade na akommu no wonya ni nyina aboda wuro amoma sala ma otu omo kana ene na be man na top kemi am tie yi magia di se wasakra mba na we de sebe wane kitibini sebe mpredu asa na no manom fuma ahefo mo fa ncheme wane kitibini tuntum na odi fufu atatu so I say so to ajapade a akomu ka se wanya edan a wato amanfo a sebe omode yawo awuo amanfo omo ya che omagu nsanwam amanfo a sebe omode yawo ekwaje ebosia sese ebinu kura sha omo akonfo no ne anema no so otimi ton sebe mpledu asa sa niema ne de masa ankofo ne de a ene begia tum se wasakra na ne oye ne de mfuturo bi na sebe wo tugu amanfo ni akwaje se na ntwibini ne waka nwura guso utie mu ase na ase oba no wa dwen pa na dwen oye oba no na dwen fast to an hwe ya ena asema me san kan so obi oye konfo bi obesakra se me se me konfo me kosa ebia kristosum mu bia no onko so ise okoye evangelist da obekwa akoya asoreba ye bo sukura na obegina aya asoreba
akọ anima adum pempensuo bi ansa na sebe mpreduasa e bi abeka se me evangelist ana se me si an evangelist ko ahwan na de man what I say nyamso no sebe abafo sebe obi ko di boni bi obi ko ye no sebe ntem hunu bi na sebe mpreduasa e ko base afedi e wo buni pa makodum pempensuo bi a wo se mafa Yesu edwana akotanya me fi so I say because Yesu e product odne ta bibia ho ton ayeto sebe nananom som de say ya bon samsom eti ye kasa o ye konfo kura na wo bo bi nchen on pese o be ben no mpu on pese o be hu se sebe konfo bi kura ye me fere se konfo be ba me nchen nanso ka hu se nyo na bebu atanyo e bi asom na ofi se sa asom ne som ya tantan de no emire bi bedu ama sebe oba ade no mpo be ba ama nananom som no enum mom ne ede be kosoro ahemem sa ahemem bi mo ho de a me de bi am kase men tuntasu kokko ento fom tire nipa se santasu amatu ye fitada men kan fom hu mebiri se wetima ya ade amobi ebe yi oba ya ade amobi ebe che ansana yi oba ya ade amobi bu a wo ya ade man kura enyi yi kura ye o safo ni bi o emfa ho ni ba bi obekọ enyi yi kura ye obi won ma wo ye na ade soso asa ade se bi a wo tu na duo wo ye na ade bo kan chetia no enso enyi yi kura enoso edidem wajase ndi sa agrada so asesa de a na top ke mi sene say ababa hu anya na kure na ya na kwakubo se wa besi ni hu na top ke wo so ujina wa dem me say ababa hu okom wo hen afosha be na okoye ehin na okom da gu chire ma nipa hu no o na se bi unsa na sha jeans da bio enya jeans o we on say na make say enya jeans abehye sebe metime jeans studio ha me di powder gu me ho na ya dundum light na matwam ho a ma ya de akoto YouTube wako what I say obese obi hu se wutwa ho but e kan wutwa mfete wan kasa hu say yes wako afahye wako konfo akosi de wako konfo kojo wako bia nana kwakubu nsam ho wako kudiba ho wako konfo abas ho wako nana boahe wako sebe akonfo mpenifo biredi akokọ ho no makokonkom obi ahu se ampa oye konfo na sabo ko tena dem yi wo so adoma kran so ye konvo sana konvo ye no sana ye kom nana yemra enne asemesi anopei nana akwada wo se na bosum no wahye no na abosum yetumi hye meyeye na before say be ba sa story no so say akom wo so utumi pan easy sa enye easy o because minim konfobia no person ode ne ho yesi abosom be fi Burkina ebi fi ha ebi fi ade so ode ni nyina kọ e mo musom mo ye bibi aseti still aka so osikei hwe me na bugbe bi wo se ba akofo onko awutu mirika udikan na sa ba akofo kro na so ka se ukuro mu ye di gold na agu a onko na ato obi anko hoda what I say na akan ene san bu be se be o twe tawisie efo ahwenem wachi wade wachi na wo kire ne duru ba bia ya na empese be kan se mibiri bosom be onte duanmu onte akwa ho ya didi bia ho na obedidi what I say nampo se obi se obehye bosom ama wa onkom ongaza wo ye komfo na akom na wo kom no wose mafa Kristo enam yenu nam yensa asemehye mbosom amamre be na aye o ka say easy simple sa ho hwe obi okoma kom kan bia no obetuma ka say ma ja kom ene chenhye mabosom deliverance e bo ne be deliverance sa hwe abosom no bia ne ade o dise mbosom bo afo sei hwe mi ye ne meye bia otumi ka chanse me nkwa so dem ho wa ma me kwan na so dem mi ni afi e wa so dem obetena no ho atwen on bese me obeba be ha mo midu aso dan na no ana waso mensa not nsa tunkom ni eko o ka say simple sa enam ka say hwe seni o kwan of so ya sebe minua big quiz jeje ho ma no ma sebe amanfo bi hwe ni stardom ho a sebe o mo koye e ma ni akwan bu wo mo no eduru ba bi a aya na sebe so bi su a sa su no on kan hu se bi ba begu ni so da ache ene die o hunu hu nsunsanso but yesi awiye sini awiye eni hu chale
You will be one who just sika cross and agrada bibiri. You will be one who just sika bibiri say sabi sika fobi o ma ba twa mukro. But e kwa wie no sere na wadi. Me hu bi da. Na ne o di to aduane adi kra na ho de. Obi amani bi ewu ada. Ye nyina bi ato ye pen. Na nso ye da so na mu. Menim say sabi obra no yanka yensan wu yebo ya ye tiase ya mojadi mo firi sandi nim say emere pa wo nkunim achi emebi bedu ama sabi ni yehwire ye nyina sabi timi aka ba yamfa kwambone so mpesika da wo de kwambone epesika sabi mena na ne bu be mena na de mena te na benko awo wo say say to tintasu sabi intasu edisi abansora hwede amponde no pabosu edwirigu Ozika asampana mno kan ne yew oditi ntaso di si abansoro hwede ampon odi anopabusu odi gwiri ni nyina tugu na wo bekom na nsa ananse obekasa meja akom na nsa na asofufu ababi saa asofufu no sebe omu ye hwehwe ni mu enti obekosa wa hye bosom na bosom saa na ye hye no kwanfa mfiri so na kwhye no ne ehu sa ampa wa ben kwhye ntoa ne ye hwe kwantoa na kakate ensuo no sofu bi ka se wo kwhye no ensa anadwo na okoye okode nsa kofu za antoa sei ze ne kuma se kro ntimi mabio what ya say wetima hye bosom na sunsun enfana wetimi asom wetimi nchemfana ma wetimi nchim wisi nti ka hu ni se ne o ye no akoduru pempensuo bi a wanya dwumadi na odi ye papa Canada Japan akompere ko beka se se de obu nipa ache nti wanya ya obesoro won so no e na odi adwene wa ye very smart akoka se wajai saa eti obi a wati ni sika bia won fa ni sika ma no na ye hu sa mpa se waton ne japade waton ne cars ni onya wa akom nyina waton afedi onamfo monika e na be ma mmagye di ansa de konfu papa bia no konfu kan bia no a obaji sa asemu yedida mama sa mo association na akonfo mu ni association akom nyina se bia Asante region de eti eni nsuma na nsuma kwa ahene na ye wo group bebre ho no ma akonfo na a group but ne ekwa ebe nyina no se mpanifo tu ho na mo minim se sisi ya brase TV so mo obi a me yisika mo obi a me yisi no sisi obi a ma but o mefa ways and means bi afa sebe abefo ntentan kesi ya abai so e de ebu amanfo but obi a ma nani na ho don kan hu se se konfo se o sika se ne o kan na yisika onyima na busuafo na onyima ono ane ho nana ya fa ne se ma mi agrada owo bosumampa e na odi ja atuma bibi betumi esi so obosumampa no di ja atuma enye yizi sa na bosum kura wo se ompe no na ye pa no kura nipa no obra bo wi usen wo de sofu ya wo se wona oda ese o hihia bosumi ye ko president ya wanye wo se wa hihia bosum bibiri senke benya anka ba bia o hye bosum bia na ye mfa se afio na ye hwe fio fo abra bo na bosum na yo akrowa occasion TV for mesremo mo de aya mo nkona mo nkobisa se mi kan tora na nto so de mi ntwa bida me mfa nsuo enyina manum enka se nsada akrowa okwahye bosom ewo ho efi ho se nipa ba num e de hye free se wewu ni esi ewe ya na we to aso adedua nan pepepe na we to aso adedua nan pepepe na de ohye ni momo atake ne momo yes ne oto boabo anoma no anakotere no ne hu nyahi se ne ogina se woni gine sebe wonnim kwankura wona nam tete apam a mo koye a mo de saboso no besi wo e bia ya abusua no kura eti ana abusua ni gina ye what I say endu ko fobi mane hia wona akofa ne ba nya wanka nipa na ama me bwana eti wona akofa ne ba ye dia wonnim kwankura so ba wonnim achiwade wonnim ade a me pai de kamea mitimi ekwa apro enti afo obi amana hye me de a me de bani be so ye so ena ya na emabosom eni bre nipa sebe na nka me de mitim ba bie ya me tu mi nsuo me to me ties o so wo be fa me se me mpe se wo be fa me so ati ase me mpe se wo be fa me na wo se wanti ase amama anware wa mema wo twere mema wo dam mema sebe sebe koti wie ana mekum yi baako na nka me de mitim ba bie de bone na mayewo na so wo so opel me na be so se ban force tuanse ban force wo so opel e de na wo ka so ati ase eti me de kakra me kan se
7 period as say nana me pacho obi si me misa wasema no o se munim se akoma nkofo we mu di ye yo mo boa adenti na mo ansori ento mo sweatia se akonfo papa no mo antumi aka me mo mom aka se de nkofo we mu ye na ye o mo so mo devro ama nkofo ani ama mo ho we obi okoma konkan bia no se bi uniska ayesa asofudie omo sebe obaade no sunsun se akoma ye calling no akoma ye ofre obi amfa nje ntirim sa obi obaye na dwen se opa akompa no boso mo mfa no na se ebi mo so kom ye tete wo ne ye tete wo se boso na fa wa akwa na bu oso se na ni je ho opese ontu ye woni ntu boso mo se mani ji akom no me pese boso ne nka me na wa heda akobi a ono no sebe onim hu nim de na wa ye sa ade ne de amam na sebe wode bosom na so wadware hunru ama bosom na kam ewo ho ene wo ne wa wonam a papa bi a obeye na okwa kohia no meme de me maame ye papa abela na maame nyem eme obi so kwa de abase me mbisa o se ye den na unya akom yes meme de eye ade a na me maame nyem me no ena boafo se obesere na de odan na ho bodamfo ebesere me maame ade ena maame ye den e de ade ne ma no osan ba biem edan ne hu dipa afro san ba biem sa na mprensa so ena maame de ade ne ede esan ma no nyame fa na krensie so ti maame de ma no okay osisa na tie dia odensa atumkom to ware me yefunu ba na minim na kasa ninyamu minyiri ya miduru be 1920 ni Cote d'Ivoire kremoni bi kansa asem no chemba to me manfa manyi antum okaja se wo benye sika pa na boso na be kire wade afesika ye enti na boso mo papa fie boso no bi wo maame fie enti hon ma dwene ko se e bia boso mo papa fie ana maame fie na bi obekire me se enti mi ye se me peke mi tu nsuo me to ties ne ade a me ye dan ho adwuma no me ye se ne me koso no ene ye se ne papa yi kan yi na abamu ya na kopem se boso me ya ha se me ne me se me tu anamon yi ko ya anomfo igigi msika ebitimi je o mak me yensa oje ya o se ko ebitimi ju sika o se ko me ba dayim no waji sika no free na so for maji sika edi no bebrebe o eni za me bo so fue famine preacher azan so fue famine preacher o so fue famine preacher azan so fue me so famine preacher o na me nyame abode se ni so fue bewo se ni so fue bewo se ni so fue bewo na sana konfo bewo se ni so fue bewo se ni so fue bewo hai se ni so fue bewo na sana malam bewo ono ena me bebo sa anyim no because wiase no sebe akonfo no papa fo na wo ho no obetima ba ya de boafo obetima kese for 1 cedi sei apart from ne ma wa betoto bi akokko to we e de be ya ma otimi kese for 1 cedi to ho na yinyina so nya de ne ma nana so bodo ma me na menje aboafo enkratu imra na yentu ade dwumedi mate Ago. Amen. Me na be magide. Oba peska. Na onko na wote ha okasa sa de. Pese madam fu bia man ni miska. Ne sifie wie awaya e bibia. Man te kwa mayo. Kaka crepe ke dan ni na she. Oh, and say one to wires papa. Enemre ma Dracos Ventures akwa brocha kofa cables papa abami e de wire fie no. Daba China nema ni bi na to. E no na e bi obi Oh, debi. When who light na obehu wo me fie on. Fefe. Ito wo ma fa fie brocha na ba. Me to wo ho. Oh, okay. E say manya tie wie kwa hwan kwa na oba be hihya ma me. Se de be ya adi kwa ntimi ensei bi. Oh, omo professionals omo ye installations e wo ho no. Omo ba be ye estimate bibia be ye installment ama kama. Oh. And the air conditions ne light near that they come in or crano. Light near that dinner, me here be a home. Now be a make us light ya but to me fee. Me to oh, be the oh, we need problem. And me quite Gideon. No, maybe a macasa much a wound number when you be now be there who for number no man and quay, and I'm them. Dracos Ventures, Omo Opera Square, Accra. Omo numbers 0576 468 502. Managing Director and so number Ankasanye 0246 468 502. Oh, omo ye wholesale wo omo sanye retail na me say fan bi e wo ho no miss. Esai so emamu akwa babium eye nana comfort okay
na me ne no etwetwe nkomo no ye maame aduadan sensem na wokeka no ye yasum na anti yanto yensa afra no na wa mekire yemu a ebi se oboa ebi se eyampa ye nana kwakubo nsa ba out o se enye no kra untumi 1 day 2 day na so me da community ye sha bosum sa na top ken so eka nana me say no akwaba eje so nana se sei maame no emra asonimu maame aduada emra asonimu se maame e waye kalabule osusu se emra no betumi ni nedi se no se ono wasakra emra betumi ni nedi on se Ghana ha no emra se emra nchichire wase emra nya adwuma Ghana emra ya adwuma but obi atimi ka ne opefa ne hodi da bia meka se me manu ntia panyin bia wasasi so da me papa futu am papa de maame no impo akolampo Eden se medi natem am chain no me size Eden se be dati se bia anyansi ni aguru bi dia fine sebe enam di kan ye wo mon fo mba abonten se wadi me good e bi ba ya so wadi me 100 million 150 200 bibiri so no because me hu ni se pressure na e kono so no se wanfa Yesu Kristo se ne kra na je nkwa se ne o kan no a e bi o kan sa nipa bi hu ni mobo se wasesa enti bia emra na aso ni mu no ebe mama ya go ni mama no but Eden ami agrada se sebe wa mane mpa ibu ma anye den a obekoje opon se oso afa Yesu se ne kra na je nkwa so amane mpa ibu ma anye den obekoje no yi kira na se ya sem na woka we nye yi kire menka se na no ma yi a kire me but ya sem na meka me madi hunu mu no sa na me hunu so ata se because that time na okay say sabe efu na nkan contractor na wodu dan ankan wofu na ankan dan wo se na ni gene emra ya adwuma pa akuapim polo so no abepa achew ono ahunu se emra na ya adwuma menye sure se ne oyeye no obesa continue ayi biemu da ebe ne ntam kese mbanyine se ohina wonni sabe abakosem no na sa ohina wanko titibirim na ne okon titibirim no na bakosem da so da obepem ne agada ade awaye sabe ni din emfiri Ghana abakosem mu da owu kokora no a ne na mbeti so konfo bi baya na oso ye konfo ne fe na agada na obu amanfo sai din no empepa da na mpo evangelist na wa fase wa fa no enya de sa agrada no be pepa afiri ni din ho da ba tia se agrada na wo si wo jai se de wo de Patricia bla 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 no enya de agrada no be den e be firi ni din e ho da me penasemo but nipa Ghana no wo kana ko akire wunu a ofiri se bia sebe o tan no da bi o me tan waje den me tan maji ofie ni ntinem me tan maji o ka ni ntinem wo japade a o me tan maji ntide ne sem tan but wo kana kura kire wunu a oso mpena sem ene ye bere dodo no ene amani hunu bebiribi no enti bi de maami agrada ba ya santoa won tan no sa ne ho samna ne no obo fanda defa obo ko audishie medie mentan baabia sebe emre bi me kan se sika gari ni jai ne be drum bibi no be jai so be didi matam se me nam fianfian ya me ni di nam nyekese nanum fianfian na sa ebusu obi anu aye kese yinya entiantian se ya sika de oba maami ya sa maami hunu wo hunu ayi no aye tia onyi ni pakese ififo ye entiantian ko ha oka kire me se me ni di nam nyekese nyi ni hia ni but na me kan okure na akire no once e call ye na ampa ne na me kan eno ana wasan sisi wasan ko yi so ati ase ana amakwa Collins o se ochiao Magic Collins so pa Magic Collins so nti wi ase ni obegu obetwa na kan hu ni se o number ya papa obegu no se daachi hunu a obi bedi obekai wo se ma me asomasi ma me benentene papa asomasi papa benentene ono na sebe odua abapa ama na yedi so mfaso ogu abapa ama na yedi so mfaso sebe kuro bi enu a ye bekekira panyini ni mo yemfa nkora nchichiri kuro na afiri sebe waduru baabi bi na nkora ode mpanimfo ba ye nkora ade a ombekira o mo hu ni sebe ye to dokuna chito ka ho untimi ni wie enti sakra wa sakra no se ye kronkron de a mena na to kemika na ofidi etu se onto aso dan no onto no ne plaza no onto ne cars no ne fie ode akom azan manfo ayi ni nyina onto ni nyina
na o moda wuro mo nsa lai na on cheche obi a mejo 1 billion mejo 500 meji usei monyini na mapa me ho achi afi de masakra eni akonfo na beji atum na akonfo na sebe o mo ye double money ni ade no eye se na nansuma kwa hene no mpanifo no mo hu yo sebe ye wura de mbere be ba dendenden wo hono waso me yesika se na obi aba o ye akwam ni acho nana obi say mame agrada oboa ya azana na wa upgrade edi ton anointing oil or say ogoton anointing gari e wa sore hey we say erade on chance na oba na one chance na oba sebe ebe ha adwene free say we say nokura san nokura ti form oman kuntumpu ti adwa so enti ne wo kan nokura chire wunu a onyinni chise kuntumpu na nipa gidi ti mame agrada oba fefe ne ho ye mefe pa onko no mra bi na asam na okekan de ewiwi ni paso obi o ye badwemba obi a sebe na ni kwa chiri bi ehunu se ade na o ye no eye konkonai ede konkonai me na na brofo no ba ko na maka che me na brofo na tena yo wo tu o twa konkonai wasi chese waje konkonai na wo twa ntoro waje se ebe na say kwakwa jejai na konkona na wutwe asem ya wo kan wo boa wutwa konkona je ze o kan brofo no so te ase enti no onko no mra bi na ne o ye ne de na on kan hunu se sebe nyankopon won fa de enche saa wo on fa de enche sempo se ne ono kan se o de ade a chen no awurade mfa de enche o saa wo bedi amanfo boni sei ama obi akosu obi apon obi akowu na we kasa na nsape ya chewo na nsape wo so wafa Yesu se okora asiri university o se mekora me fa jinsa o fa kora na jinsa ade jinsa david me wo video bi wa ha menim se video no ebeye ebetumi abo video na but o video na obi call na na grada ho a o se o san kwaje ne sika no wo video na mommo maye na yentie Occasions Boutique, any wine shop and so yasne. Occasions TV, YouTube, mesrel subscribe it. Subscribe it. Adomano, ma refi miyaso, miyaso na notification ni betoma, ubeti kelen, sa wuti kelen na mesrewa share na ubiyaso enyebi eshe. A person na top ke etie sa conversation where so wo mame agrada ene ne client ni bi entem se bia akonfo na bi wo hot ma mutumi eye sa ade na wo mamenje ma boafo nkra so yi emra na ye fa video no emre no Mini Gideon. So feel like that. You watch a pow. Me so na so e. Nyankopon do me ho ya pa. Na ifo na ko ho piri so. Na ni abere pa na wotwe ya me yere ho ade na me pe ba bia menya ntade papa coat papa de ya me yere ho ade ntima me nkombra sisi ya. Anya twen me wasen pa de ma wo. Okay. Occasions Boutique and wine shop aba ma wo. So pe ntare papa. And also pe watches, upe chains, shoes, jeans and a coat. And na manta e bia wo hia bia no. Okọ ho no ma mo ntare papa pa. O ma ka fi Italy, Germany, China, even Ghana class so pe African wear papa dia. O do ni che ho no ma. O be ma ntare papa pa asha ne bo no so e da fam fule. We kura wa kire me ensam pa me de be sel ko ma hoho so ya nsem. Anyhow, Occasions Boutique and wine shop. Esa de insapa papa atime mo ntare no eto. Open say bi say Italian wine and a whiskey. Ni na mo tombu ho. Even Africa for yensa papa ya eton wa say ni bi no so. Ni na bi so ho a ne bo so e da form. Okay, se sie yi no me de nyame ase na mo nse obema mo ma kira kwan ni wo number ka mani beje pa. O me kira kwan de enye yo kwan. Kuma sie ya, wo so ko ban ampeyo. O mo ben eye Kumasi Hospital in Chenwa. So wo ko is why you kwan na ko say o form numbers na o from ma. Mama numbers a wo de benya mo ankasa pa eli. 0552 477517. Mi say susu biem. 0552 477517. Occasions Boutique and wine shop na. Entale papa, ensa papa pa afie anyhow.
Ago. Amen. Me na be magidi. Oba pesika. Na onko na wote ha okasa kasa sa de. Pese madam fu biama ne miska. Ne sifie wie awaya bibia. Man to kwa mayo. Kaka crepe ke dan ni na she. Oh, and say one to wires papa. Enemrema Dracos Ventures akwa brocha kofa cables papa abami e de wire fie no. Daba China nema ni bi na to. E no na e bi obi Oh, Debbie. When who lights na obehu wo me fie on. Fefe. Ito wo ma fa fie brocha na bai. Meto wo ho. Okay. Ene se manya tie wie kwa hwan kwa na oba be hihya mame. Se de be ya ade kwa ntimi ense bi. Oh, omo professionals omo ye installations e wo ho no. Omo ba be ye estimate bibia be ye installment ama kama. Sa? Ai oh. Ene ma wie conditions ne light ne ade kwa me hia no wo kra no. Mate. Una ne munyansa why? Mate. Beda se. Chenyambo a wo de na bodon don kwa. Me the guy na o gini sika no ne betena wo live. Ye ne betena so live. Na Jimmy Saufu. Oh, you track. I know so Jimmy Chow. Oh, my, you're work. I want to. Yeah, but there's only a real 10 million pressure for the account. The crack of the whole Ghana TV station will be slow. Why the world I media? Jimmy Phobia could be asked driver. Oh, contrast TV. That TV didn't do I will see me a recording. Oh, no, it beats me that the police by force. They're burning. Yeah. If I don't do the United States, I go where the America. Yeah, it beats me that the police by force. They're burning. Yeah. If I don't do the United States, I go where the America. It's a phone. You're not a free, so maybe bad, you know. Nana Emma Eda Honomono, ye mame akwada the voice ni bi na ye boy em say the way ni start say eba out no and ankofo ebeka say eti say na ankofo mo ye mwadwuma wa ya dia me waji misika o se me kopa bi meka ho bisi mi nya fama me afedia atendidi ana na meka say sebi akonfo papa o na sebi asofofo papa o Medi kan ka say akonfo na sika o mo nsem ye azanfo no because we say metiwe na bosom timi ka say menyu bi 1 cedi ana 5 cedi a ebrebe na meya menya even 10 million what me me chana say but konfo bitimi exam will be day otiminya 1 billion ti say ni pa no wa hoden ene ne ye pa na what I say bi kura timi ka say ya to police for yes ebitimi ka say ya to police ye de enko ba bia okofa police ba kura enko ba bia no kura so because enam say apubosi kade ba ku fu ni because sebe ono oji sika no o pe ba bia watwa tokura to a sebe eduru ne ye den a obehuri afa ho no odwane nti o mene police for aye ba ko o me yes ya to police for me o frame me ka kire bi se na to ke e be se o ye double money mame pocket no dry mame asama me ka kire on se eni o ba bia but obi wa wan sise chinchina menyi sika na menyama no nam se me over me se ka pobo se ya ka metumi nsuo e ka metu me ties ka menye sa adwuma ne da me ma anya sa adwuma me de be ya ko me de be ji obi sika edi o me de be wia de me de be bokro no menye sa da e je sunu obi a tiagada minu afefe me de mentan Baba bi se bia metan bia we mfrew din na top ka atem ye say atem didi mata ni pa abramo atem didi en top roto ba bia atem didi en toka mani pantenem ana atem didi odi obi atema wo mu mfira sanse so but nipa ese o kan okura chire wu nua danse obetwa no ntro so what I say
enyo no kwa na eyi but omo sebi o omo di nyansa to ho no ho ane wate se bia ya che no ana obu obi wo yese me wona one guy be frame se nana makọ esire mu baabi obi agim sika waje 300 million ade o ye maame no me baaye no ade no o ka se me ba beduru na ade se dem me beduru na ade ni me frɛ na wo se me fie bosom pese me yesa ade enti me nsan fa 50 million mla na won nane ade no o frɛ na me se ofa me srɛ 300 na waje na ma ne fa ne sa fa ne se de bia kwase badwa na kwase so ambadwa banyansani ni di enti se waye obakwase banyansani di na dwene biti enti tenafie na dwene ho en ha ho enko biem okwa odi agro wan hwe a won kwa na ade kotwa so me kan a wote ase no sesei oton tight adwuma na emu atra mo sebe sesei osan ko bie baby fufura o sen nipa ye greedy nipa empese sebe obeye adwuma den na wonya sika nipa pe kwantia bi so apesika ene bredudu ya na ye bre because obetimi afra o pesika na me pe kwan me pesika kwan e be se o yesei sika kwan ne sebe bia minua ba wo ye boutique ana se bia woton toast woton meko na bia ya ma wonku bi wo di asara wanim ya ma wo sebe bibi di ahye bia wo ye nipa gu so to ene na ye sebe ade papa wo na mfaso abaso na ade o pese wonko no na bag ya na se bag kakraka de se wa bie na sika ya ma na sika yize sa sika sebe ya habana ye timpa enka ante ba ko na wo mre enti yenyai sebe eni branom ne pese minkum nye so we da ka min nabi we ya sifie min CV nti me obi am pre competition wa brabo what I say me no obi am pre competition sabe okwa agura ebi isu ka akonfo ebi isu tundra ebi isu Range Rover ebi isu say me aprada wo na nam de beko time so say me to Range Rover metobi ana me boa so what I say ote ponko so ana mete ponko na top kete ponko so mpese metobia me nyame na me tika to yo ne eboso ne yema obi na o se me yema wa mejo ponko so ati ase me yema wa mejo ponko na wa ya de so ma nipa na nipa nde ponko abere me enti wo ze mete ponko no so aye boso ne dia na adwuma pa o yema obi na nipa nde aba wati ase enti yenya ni biranom ne sa ne ma no ansa obeko ba bia yanko wanhwa wo mba bia yanko fo bebre ho o ma yira yehu o ma kira kwa na busuafo hwe o mo enam sa de waji usika opeso o treche no waku wato watwe baabi abusua hu bia what I say baabi awa kwahye no obi e no obi eyade esi so no enti ya me amre yempani mfo amfo na ensi fom na mo anya sa sika gare sika mo sika nwa eni ade na sebe yenu no bebre ba ayi so o kasa aso ye so rabofo onyaji sika ni wi ofre no kra wonfa me ofre 24/7 bia na nanom aba ene bia me ye adwuma me mfa me wi so me san fru mu nyina back me nkwa na menam me be obi bodyguard bi ka no na so obi o ye kromfo bia obi o ye awi bia ono nkwa ntimi na nteda osuro me na nsa me nyu me obi apo me nyi obi sika me nyi obi ajapade bia emfiri nsem ntimi na me nkwa na menam tise bia ye kokom oba bi ene bia nkora ne be di machi enti mesere me nua ba ne se sakra na wa sakra ne de eye konkonai nana obisi mi misa o say nipa aba na eya kwadro etu na mo pay easy money na dey enti because obisi eya no ma tete o mo ketere maso nti no frɛ wa na wo disu ana wa kono ebu ono ma se be na dwunum na emre enya kwadro ebu obo ne homoden pa but na dwunum o emre na ade na o picture ya na ache na dwune enti adi we kura sebe se na na grada anka se wogya adi ya oponsi achi ni na obi be kwa amene enkrofo be kopa what I say because sebe adwuma de entwema wo meka se konfo bia papa bia no awoni ntwema so what I say yentwe adwuma ma sebe me wife oton ade me fa me de me wife na nye me wife oton ade ko na woton no nipa be 7 around na no na bia aton ba me wife de bia nipa gusu sa ebi a wonko na o matutu ntakra gu ho na sebe be ifo kwa yi a what does asabun sem feel ti me hwese me yire ye nto ade nse me yire ye kaza de o ya maduham so no on me ba nsa kwa so ta say obekọ na apetepete bia moja bi oye ya me say we de kopa ha ban afire ni nyanya we de me kana ofidi so obi a oso obetu wadu me kire ne kwa obi oso obetu wadu anase akọ wo yi ya no ye de moto abegu ho ye de ade bi a ensem fata abegu ho pa da bi a na bia abegu nipa no tie ma fidi na diw upe nyenya ya posa na keke oposa nyenya na
hwie gu so fa pete so tietia so bibia nti ene de me de ache wahwefo ye da to ekotodwum yes so ati enti me nuanom mo hwe me ye adwumaden na sunsun papa nta awachi sika baba amen edi Jenfi o se nana konfo show boy mate se wo se wo ho ofecha konfo Ghana ha bina ujitu oh ana me di kan na abo akontromfi mo adoma nyina banwene twene yese ne ho ota na beso a ogina wo se mo zuzu se me na meso ana me de me nso ahwe o what you say obi ene ode ne nsabo nkum be kire na jakwan what you say ona e ka se ne ho ofe na se be nkwan ye da ni oyeye no enyo no na e ka o ni obedi ye na e ka e ma ne ti na ho ofe ya jiatu ana monyintum studio ya jiatu se ho efe ana me ba cho bi si mi sa o se wudi ankasa de sen amidi ankasa de Kwaku Boateng na me papa de top Kwaku nsia nya me fa ne kransi sisi ma ye awisia me papa ewu ma me ewu oh kafra midi ankasa de Kwaku Boateng na top K ni de e company name nsuo no na e top Kubua te ba no Kwaku Boateng no na me ye ne Kubua enti e ba se fe ne se e be wa no enam yi top no enam be yi K ni de animu no enam ka bu enam ye ne top K sanity ena aka mi din so duka de Kwaku Boateng kro bi anim se me ene frame sa nana ye be call to your youth we are now do number at to just so obi so no twetwe kakra me kan se ewiase sisika eti sa anwea na ye sa na fom kura no nkanye yi se obi nya bi na abrabo a wo bo adwumaden a wo ye ene be ma sebe onsa aka sika ni bi so obo abrabo kronkron na de adwumaden ka ho a obo ade ene nananom emma sebe woni mu ase da na ayo adwene se ope kwantie bi so ade anya sika wan hwe yi ba bi yedo be kro no edo be kosebe amanie kurum oti ahoto kurum na edo kwa amanie kurum kuro bi din wo se da nyame ne yeboafo nyame ene akwaniasa nyina mu ogina yechi enti wa wo hweme awo adwene se bia sebe o pentema nya ho no o ti sa kokohwede a obudu kosu anya ono ane dia so obesore mo fofora bubutu na pacho ma mi twa wano obi nso e the message about se me bisa so na how far with your music career ahwefo a mo hweme enwum ne de me obi a sebe enwum no me aninti na me nhye da nya nwum bebre nwum de me onwum be 200 and something go me aba no afiri mu a me obe 200 me de ma mo fans ne keke se me ye promote a hit na me de akobo show de na na mo ma me kwan enti me gusu a me ye me njaye but me nye ni gidigidi sa and I'll say my a cappella my a cappella back okay open in time dia honkwa kwa aso peso du achiri a woni dudu mum woni pamin for di prako ohini tu fo ntia wi takrabo a woni tire eji mi papa ye na dan me boni o kimi ya konfo na ye de ben aboka ma si pataso na ye onipa efiza wanya soroboa na wafurudua onyina bo me na ejanyina to mi na obi e ka ne obe mezi munzuzu nka na bibia wo mere mi ntwaso nana yawa cause messages no ba na eba nana obi si mi misal say wona lewen montamu etisen ye nua be makojo enkansa ayana lewen asem no ayana me pese meka e wo fidie so ene de onfanto nchen kakra na yenko yenim sana meka original nana say o question we die onyano nana tufono na yenko enti minuanom a mo hwe me adofo a mo hwe me adwumaden di sika beba na onye sunsun papa ta wachi na ya adwumaden a sika na ba wi men pepere ho se okope sika gali sika mo sika nwa pocket no dry there bi sika bi enu ase double money bi enu ase wo 20 million wo bukam na ye 40 bebo ana wo 20 na bukam anya 40 wo dia shawa taso double na enu anu no enti be nya ni bere na me be kwesi so se be opese me metu nsu mam opese ye ntile ufie opese ye nchichire na de opese ufie no ye nsi kura mpo a wo de freme
ene sunsun bi na e hawo so oda na obi ne wada se be ko ne ejawo be me bi ehun na onimo e kaka botobi se be oton aye ntoto aye ntua ogwa kotena de ne ho saa obi amua na se ne wansana no ne efa ayonko no fere na top k number 0547 753603 0547 753603 and 0243 047094 but WhatsApp no and I'm there 0547 abuchi phone no because me the way ni mama montimi frame WhatsApp enti 0547 753603 no and I'm on frame nyame kan ho repeat your number na emma me 054 WhatsApp then 0547 75 3603 0547 75 3603 o frame obi so assign the message aba sorry a time no o say be pacho me wa brochu na se me hia sika emwa ubetumi aboa me ana na obi so say o ma me ayie no eye da ben fa date no etudwa na yehu me ma me ayie no ye be won kransan kwa ben nkransan kwa ben ye be no but yinyanye na otwekro wie na otwe manti na otwe da kra yini nti adofo modem be hu me wo sebe occasion tv ya so biem ye de ye share yi da na ena onse me di kan se sika ho asema ye kan utu obi fo no sebe na oposa na hwe a se o wa brochu minimum obi o wa brochu a obi agi ni sika 4 billion o Ghana ayro ko onkwan na abrabo a wokobo ye nyina obi di na dwen ama sebe wa ye kwasempani sabio samekasa wamo abrabo apem wama utiri mu pa na senke bamu no wase no sai nipa na ye obo nsam enti mesere mamu aburichi no enye aduane bia na yedi o ananya nsa bia na ye nom ohun se aduane nam guso o se aduane e be de enti mami ni bi wan hwe ade ye funkeka e be botwena mo wasa anadwo a saa tam na nsuo so to ubegya na agu hu na wi awohoro enti mesere mo o pe sika ye adwumaden wo aburichi sebe boafo ama me ye yi bi na me nyamfa ntudwa me de tudwa eno na dwuma wo be kire se fa ye no wagina ochi na ayi o mfa sika na me hye na top k nsem so ati ase o se me nye saa de no but on fa time ma me eno no ye wadwuma wo wan kasa wo fi se o ye na se dwuma na nya o se bia o to me ko mo ato ntosi ena be boa fa we ma me enye nkun emfa nsra e beto ama onye sika en na ye dwuma papa enye ne ye wo 1 billion fa bro so mo 10 billion da bi eya azan misremo wo pa abruchi wo abruchi na pisika wo de ye adwumade na enya ntwema mfama na sika mra kakra me kan your comments no ba na eba ye sorry calls ne de ye ntumi fa nana obi say what say wo 666 what your 666 egu body eyampa anyam nam choro ye sa 69 me da sorry no ma be choro 69 Debbie mabati say no 6 ena me bo 9 me da so no ma be twiro enti nyame ya na me head a twiro ye I just say wo enya 666 6 ena 9 I just 69 69 yeah okay be sure say ya answer questions no yes rema calls ne de enya de abetumi afa the next time anana beba no ye be fa calls na mo questions no mo tumi e de bisa no ana ya asemo obi si bi bisa o se na 69 no ase kire sen sabe 6 odan na ye sen 9 odan na ye sen 6 enti on beza o mo kire me se ni bisi bia no nkunim die beba odan na ye u si de taso so ye enti ni esi o mabra bom bia me wura ho bia no mama mpa ba baby esika na mo hwete kogu enyo besa boa no amanaba me ya sure say na answer question no ye bre no aye be yesre mu anya da ibetumi akai comments no ebi na obesan aba enche bia ye besan atu yensa afre no na ye da se pass ye tu yensa afre waba wa be kire adu wa be bie ye ni ya adwum na say youth na dia jibi dodo Debbie enye kwa enye no ni too much ade ewu ye ka nipa no boko ye no yabu no still or the beko me interview papa bi onfo bi oso ko ye program ho ma no bi afre no say nana pacho no 10 million ho de na obetumi da ya no no say abrante we yes I will be beji usikedi na o ka chem so 10 million menye no de na o pese be de 10 million eye ma
ebi ana na bepe mo we fi na ka so wo 10 million no cho me hu say wo 10 million te kwa me fa so bi e was say mechi wa hu youth no asem ena enya komfo so nko a wo won say asofofo no bibiri so kan ho enti nya komfo nko a na scam asofofo bibiri scammers yeah asem mo geta ne de so ma mo mai be 10 minutes en ka ho na questions no na obi say yet mre bi say na opese ujai akom enuti na power no ebe tro sa city na ni eku no kreben na ewom oh there be time na pese mi ja akom we on be tro e kra em say this year ya no be tro this year ya ye shey afina se no 31st night ye kom ye no ade e bechi ama holiday number ena on be tro to so ati ase aha ntinye no akom ne de me share se me hwa ase ne kokọ so CD phone ho na no so CD phone kokọ ko mo ho ne dije mo dije misika na anyi yi no ena mse kaza na che de a mebo dam de meye ena ma me ye okay debut na person che say BBC ye ena ehune na wo e ma wo jai akom no de opese o kire no min jayo na opese wo jai ne nam pese me ma mi ja akom ne say on say edurumi ma me be gidin o kumase ana maka se Ghana hakakra ena ensuo tu me start advert 2005 2006 2007 baya bepim 2013 2014 hona akomana me dish emunam dishia if kituom fidadem me dishia ayonko no nti bla me shia ayonko na nante no aye be ye enwom no soso no ena ma ekoba se edini san be ye mo so nti akomana ye se ba no na aye se enu nyina kan na me mpese meyen enti nyese bibia entia me ya sure say na some question ye messages no yes so my ye brain no aye be gofo di echi mana na besan aba na besan na besan aba this week dia end next week na besan aba amena na otunsuo Top K drilling company two person construction drilling and construction so count open so project na the number no eda ho no mo betumi afre no na woni no edikita ho na se munyai ye pesika no munyai na emboa mo me da se wo je brain o share ye dwumadie occasions boutique ene wine shop eso masene Dracos Ventures and so me asene said the iron day, you be cram next time you be side them. You're sorry, see you to me and far course you to me and kind of message. Fache yakram. Yeah, hello, Janet. Oh, many aje samatu nka many aje pa. Na here na TV da. Imprim show occasion TV. Misro enkrofobia atwa manimu ahia ma me ne omonkasa me wi a na me ne wakasa na emum di kanchi wo fidie no etu occasion TV. Abusia for me din na obri eboa from akona na se council anoy ehe na wo hwe obi a hwe occasion TV onso kɔhwe ho obeye nhira entertainment news a ebeto wasum ade ebe ma obra abako ni mu a occasions TV ewo YouTube subscribe uwia na uwie adoma no mia so ebeto mu abate ti wo online